Mateo 25, Matthew 25, del 18 al 19. 18 to 19. Dice así: And the Bible says, pero el que había recibido uno fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. But he who had received one went and dug in the ground and hid his Lord's money. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. After a long time, the Lord of those servants came and settled accounts with them. El día de hoy quiero compartir bajo el tema Today, I want to share about the topic, ponlo a trabajar. put it to work. Dile a tu hermano, Tell to your brother, pon tu don, talento a trabajar. put your talent to work. El contexto de esta parábola The context of this parable nos señala a un hombre que tenía 3 siervos has a master who has 3 servants, y les repartió los bienes porque él se iba a un viaje largo. and he was going to a long trip, so he give them his money. A uno le dio 5 talentos, To one, he gave 5 talents. a otro le dio 2 To talentos the other one, 2 talents. y al último le dio 1 And talento. to the last man, he gave 1 talent. Esta parábola This parable es la responsable is the responsible de que llamemos nosotros a nuestras capacidades y habilidades dadas por Dios, talentos. that we call our capacities and abilities that are being provided by God, talents. El hombre le dio los talentos a He sus siervos gave the talent to his servants con la responsabilidad with the responsibility de que los pusieran a trabajar. to make them work. Dile a tu hermano, Tell to your brother, lo que Dios te dio, what God gave you, debes ponerlo a trabajar. you have to put it to work. Ahora, en el Antiguo Testamento, In the Old Testament, un talento a talent, o el talento era una medida de peso, it was a measure of weight, generalmente de 75 libras, ya sea de plata o de oro. about 75 pounds, whether of gold or silver. En el Nuevo Testamento, In the New Testament, el talento era una unidad monetaria romana. it was a Roman monetary coin. Equivalía a 6,000 denarios. Was 6,000 denarii. Entendiendo que un denario But 1 denarii era el salario de un hombre de trabajo. was the salary of a man, 1 day of work for a man. Por lo tanto, un talento So 1 talent equivaldría was about a 20 años de trabajos de 20 un years hombre. of service or work. O sea que cuando hablamos de talentos, So when we talk about talent, de lo que el amo le entregó a sus siervos, what the master gave to his servants, estamos hablando we're talking de mucho dinero, about a lot of money, de gran cantidad de dinero. a great amount of money. Si usted más tarde googlea If after this service you Google a cómo está la libra how much is de the plata, pound of silver, el año pasado estaba a 200, casi $300 last year it was about $300. y un talento equivaldría a 75 libras de plata And o de oro. on 1 talent was the equivalent as 75 pounds or silver or Así gold. que estamos hablando de mucho dinero. So we are talking about a lot of money. No era cualquier cosa lo que este hombre le entregó. It was not anything that he A sus just siervos. provided to his servants. Ahora, el uso que Jesús hace de las parábolas So the use that that Jesus made of the parables nos lleva a reflexionar make us to reflect que todo lo que nosotros recibimos that everything that we receive, lo tenemos porque Dios nos los ha dado. we receive because He has provided that to us, Y es de gran valor. and it has great value. Porque nosotros Because us, somos los siervos de la parábola. we are the servants of the parable, El amo es Dios. and God is the master. Los bienes eran del amo, All the goods came from Him. no eran de los siervos. They did not belong to the servants. Los siervos eran mayordomos. They were stewards. Entonces usted y yo So you and me, somos we mayordomos are brothers or y stewards. tenemos la encomienda divina And we have the divine commandment de poner a trabajar to make it work. todo lo que Dios nos ha dado. Everything that He has provided to us. Vuelve y dile a tu hermano, Again, tell to your brother, pon a trabajar, put to work a producir or produce todo lo que Dios te ha dado. everything that the Lord has given Así you. que establecemos que tus talentos, tus dones, tus habilidades, So we have established that your talents, abilities Dios te las ha otorgado. have been provided by God, Son de mucho valor and they have great value, y tienes que ponerla a producir. and you have to make them produce. Ahora, al estudiar esta parábola, After I study this parable,
Surgen dos preguntas. We have two questions. ¿Por qué debemos Why we have poner a trabajar el talento? to put it to work our talents? Y la segunda pregunta And the second question es ¿por qué no ponemos a trabajar el is talento? why we don't put it to work our talents. Así que vamos a trabajar en estas dos preguntas. So we are going to be working on these two questions. ¿Por qué debemos nosotros poner a trabajar nuestros Why talentos? should we put our talent to work? La parábola nos da 5 The razones parable gave us 5 reasons. por las cuales tú y yo So, or reason for what we debemos poner a trabajar todo lo que Dios nos ha dado. have to put it to work, everything that we have received from God. La primera razón está en el verso First 14. reason is in verse 14. Porque Dios confía en nosotros. Because God trusts in us. La Biblia dice Bible says que este hombre le entregó, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. that he called his servants and he provided all his money. Como his hemos goods. establecido, era mucho dinero. As I have established, we were talking about a lot of money. No eran 3 reales. It was not just 3 coins. Imagínense, al de un talento The le one- dio el salario de un hombre de 20 años. The one who received 1 talent, he received the weight of salary of a man of Al 20 de 2 years. talentos equivaldrían a 40 The años. 2 talents, we are talking about 40 years of work. Y al de 5 talentos, And the one who received 5 talents, un siglo de salario. a century of work. Era mucho So we dinero. were talking about a lot of money. Ahora, usted no le da tanto dinero a alguien que usted no confíe. So you don't give that much money to a person that you don't trust, A menos que seamos tontos. unless you're a fool. Este hombre confiaba en sus siervos. And this man, he trusted in his Por servants. eso les dio esta suma exorbitante de dinero. That's why he gave that so much money to them. Yo quiero decirte, hermano querido, I want to tell you que Dios también confía en nosotros. that the Lord trusts in us. As Por eso well. nos ha entregado That's nuestros why talentos. he gave us our talents. Y Dios confía And he trusts que todo lo que te dio a ti, that everything that he gave you, tú lo pongas a trabajar. you're going to put it to work. Diga, yo debo poner a producir lo que Dios me dio, Said it, I have to produce what the Lord gave me porque Dios confía en mí. because he trusts me. Segundo, Second, porque tenemos la capacidad. because we have the ability. En el verso 15, In verse 15, la Biblia dice the que Bible says el amo les dio los talentos that the master gave the talents conforme a la capacidad que cada uno de ellos podía manejar. according to their own ability. O sea que el amo no fue arbitrario, So he was not arbitrary. tampoco estaba loco, eran su riqueza. He was not crazy or fool. He was talking about his goods. Y él conocía a sus And siervos. he knew his servants. O sea que a ninguno le dio una carga demasiado exagerada. So he did not provide a burden to any of them. A cada uno le dio To each of them, conforme lo que esa persona tenía la capacidad de administrar. he gave according to the ability that they have to manage. Al de 5 talentos, The one who received 5 él talents, tenía la capacidad de administrarlo. he had the ability to manage them. Al de 2 talentos, The one who received 2, esa era su capacidad. that was his own ability. Y el de 1 talento, And the one who él received one, tenía just la one, capacidad. he had the capacity. Por lo or the tanto, ability. no era una carga exagerada. So it was not a burden. No estaba siendo arbitrario. He was not being arbitrary. Él conocía a sus siervos. He knew them. Hermanos, Dios te conoce. The Lord knows you. Y Él sabe lo que tú puedes manejar. And he knows what you can Y Él handle. espera And he que tú lo hagas is correctamente. waiting for you to do it correctly. Y pongas a producir y a crecer lo que Él te ha dado. And make it produce and grow what he has provided to you. Así que ellos tenían una capacidad. So they have the ability. Hermanos, y todo lo que Dios te ha dado, tú lo puedes And manejar. everything that he has given to you, you can manage. Es You can hora de handle. dejar las excusas. Stop making excuses. Es hora de ponernos a trabajar. It's time to put it to work. El don, el talento que Dios me ha dado, The gift, the talent that I have received from God, tengo que ponerlo a producir. I have to make him produce. Diga, soy el hombre, o en el caso de la mujer, soy la mujer I am the man para el trabajo. for the work. Lo puedo hacer. I can do it. Tengo la I capacidad. have the capacity. The, Dios ability. confía en mí. The Lord trusts me. Así que Dios confiaba en ellos. So he trusts in them. Ellos tenían la They capacidad. have the ability. Y aquí hay una clave. And there is a key here. Cuando Dios te da algo When the Lord provides something y for tú you, lo pones a producir, and you put it to produce, entonces Dios amplía tu capacidad he amplifies your capacity, your y ability, te da más. and give you even more. El problema es que nosotros queremos más The problem is that we want more,
sin poner a producir lo que ya tenemos. without making produce what we already have. ¿Quieres que Dios te dé más? You want the Lord to provide more? Entonces empieza a trabajar correctamente con lo que ya te ha dado. So start working correctly with what you have already received from God. Amplía tu capacidad Amplify your capacity, y Dios te va a dar más. and the Lord is going to give you Tercero. more. Third, Ellos tenían que poner a trabajar they have to put it to work el talento their talents porque no había tiempo que because perder. there was no time to waste. Del verso 16 al 18 Verse 16 to 18 nos narra que el que había recibido 5 talentos says that the one who had received 5 talents inmediatamente fue a negociar con ellos immediately went and traded with it y ganó otros 5 más. and won another 5 talents. Igual el que tenía 2 talentos. The one who had 2 likewise, Él fue y empezó a trabajar. he traded with that. Pero es diferente la actitud del que tenía un talento. But it was different the attitude for the one who had just 1 El talent. verso 18 dice Verse 18 says, que este fue y cavó en tierra this one went and dug in the ground y escondió el dinero. and hid his Lord's money. Entonces los 2 primeros So the first 2, fueron diligentes they were diligent en su trabajo. in their work. Sin embargo, el siervo que recibió un But talento the last one, fue he negligente. was negligent. Escondió el talento. He hid his talent. Escondió el dinero. He hid the money. Ahora, note esto. La suma era grande. We were talking about a lot of money. Y dice la Biblia que ellos la pusieron a negociar. And they had they traded with that money. Se arriesgaron. They took a risk. Se arriesgaron. They took risk. Hermanos, a veces hay que arriesgarse Sometimes we have to make to take para risk poner a trabajar y a producir lo que Dios nos ha dado. to produce what we have received from the Lord. Y el otro siervo se fue a lo seguro. But the last one played it safe. Y lo seguro era esconder el talento. And the safe thing to do was to hide that talent. No gano ni pierdo, empato. And I'm gonna lose or gonna win. I'm gonna draw. Él me dio un talento He gave me 1 talent, y cuando venga, and when he returns, eso lo recibirá. he's gonna receive the same Tal thing. vez pensó, He thought maybe lo voy a esconder I'm gonna hide it. y voy a empezar a pensar qué debo hacer I'm gonna hide it, and then I'm gonna think about what I can do porque tengo tiempo. because I have time. A diferencia de los otros 2, But in contrary to the other 2, this one hizo de manera negligente al dejar pasar el tiempo. he lost time in a negligent way. Los otros 2 aprovecharon el tiempo, The other 2 took advantage of time aprovecharon la oportunidad. and the opportunity. Hermanos, y muchas veces nosotros somos como este hombre. And many times we are like this man, the last one. Pensamos que tenemos mucho We tiempo. think that we have a lot of time ahead. Cuando me gradúe, After I graduate, después que me case, after I get married, cuando nazcan mis hijos, when my children are born, cuando crezcan mis hijos, when they grow up, cuando se gradúen mis hijos, after my children graduate, después cuando ahora llegaron los nietos, then I have grandchildren. cuando crezcan mis nietos, After my grandchildren grow, cuando se gradúen mis when they nietos, graduate, después se casan los nietos, and after that, their grandchildren are getting married, entonces ya estamos viejitos, and then we are old, achurrados, ya no vemos. we cannot see anymore. Aquí estoy, Señor, Here I am, Lord, para lo que tú me digas. whatever you want. Dejamos pasar el tiempo, We lose time escondemos el because we talento, hide our talents. lo ponemos allí. We put it there under the ground. Es negligencia That is negligence. no usar lo que Dios te ha dado. Not to use what the Lord has given you. No poner a producir y a trabajar las habilidades que Dios te ha To dado. put them to work, your abilities. Pensamos que tenemos mucho tiempo por We delante. think that we have a lot of time ahead. Este hombre pensaba que tenía mucho tiempo, This man, he thought that he had a lot of time. pero el día que menos pensaba, But suddenly, llegó el amo. his master came Él estaba sorprendido. and he got amazed. He was surprised. Ya no había tiempo. There was no time. Quedó Left. en vergüenza. He was ashamed. Hermanos queridos, no pierdas el Don't tiempo. lose your time, dear brother, El tiempo es valioso. because it's valuable. Usa adecuadamente el tiempo. Use your time wisely. No gastes tu tiempo imprudentemente. Don't waste your time. Usa tu tiempo adecuadamente. Use your time in a good way. Que el tiempo que uses But the time that you use sea para acrecentar lo que Dios te ha is dado. to increase what the Lord has given you. Lo que sea que Dios te ha dado. Whatever He gave you. En lo que eres bueno, ponlo a producir. Put to produce what you have. Porque el what you have tiempo abilities. pasa.
because time flies. rápidamente. Así que él pensaba que tenía mucho So he tiempo, thought that he had a lot of time, pero no lo tenía. but he didn't. Y si llega la muerte, And if death comes, Miles Monroe, Miles Monroe, el predicador, decía the preacher, used to say que el lugar that the place lleno de tantos tesoros filled with de many treasures potencial or potential, es el cementerio. that is the cemetery. Porque hay un montón de gente enterrada Because there are a lot of people buried que there nunca desarrolló la visión de Dios para su vida. that never developed the vision of the Lord Hay for their lives. talentos encerrados, Because there are talents, habilidades encerradas, abilities, that empresas enterradas, there are business that are hidden, sueños that are enterrados, porque nunca dreams. lo desarrollaron because they were never y developed. fueron a la tumba And they were there to the tomb sin cumplir el propósito de Dios para sus without vidas. fulfilling the purpose of the Lord for their lives. Que esa no sea nuestra realidad. That cannot be our reality. No tengas miedo Don't be afraid a equivocarte, to make mistakes, a ensayar y a tener equivocaciones. try and have mistakes. Parte del éxito es perder. A part of success is to fail. Amén. Pon a trabajar y a producir el talento. Put it to work, your talent. La cuarta razón The fourth reason está en el verso 19. is in verse 19. La Biblia dice, The Bible says, después de mucho tiempo after a long time, vino el Señor de aquellos siervos the Lord of the servants came y arregló cuentas con and ellos. settled accounts with them. Ahora, este amo estuvo lejos mucho tiempo. This master was away for many times, Dice, después de mucho tiempo. and after a long time, Ellos tuvieron bastante tiempo para trabajar. they have a lot of time to work. Pero cuando ellos no pensaban, él regresó. But when they were not thinking about it, he returned Y regresó a pedirle cuentas a sus siervos. in order to settle accounts with them. Amén, hermanos. Él regresó a pedir cuenta. He came and settled accounts with them. Hermanos queridos, y nosotros un día también tendremos que dar cuenta. And one day we're going to settle accounts with God. Todos tendremos que dar cuenta. Every one of us. La pregunta es, The question here is, ¿estaremos preparados para rendir un buen informe? we are gonna be ready to have a good report? Ese día That no habrá day excusas. we cannot have excuses. Es que el pastor You see, the pastor, no me puso a cantar. he did not allow me to sing. Es que el hermano Rafael That the brother Raphael, no me quería en el grupo de alabanza. he didn't want me in the worship group. Es que el trabajo me tenía hasta aquí ocupado. Is that I was so busy with my work, No habrá tiempo para excusas. we will not have time for excuses. Quiero decirte algo. I want to tell you this. La Biblia The Bible enfatiza emphasizes la rendición de cuentas. to settle accounts. ¿Sabía eso? Do you know that? Mire, el problema de nuestra nación The problem of our nation es la corrupción. is corruption. ¿Sabe por qué hay corrupción? You know why we have corruption? Porque no hay rendición de cuentas correcta. Because we don't settle accounts correctly. Pero Dios pide y exige cuentas. The Lord asked for it. Por ejemplo, For example, en Lucas 19:15, Luke 19:15, la Biblia nos habla de la parábola de las 10 minas. the Bible is talking about the parable of the 10 minas. Y el verso 15 dice, And verse 15 says, aconteció que vuelto él, and so it was when he returned, después de recibir el reino, having received the kingdom, mandó llamar ante él a aquellos siervos he then commanded the servants a los cuales había dado el dinero to whom he had given the money para saber lo que habían negociado cada uno. to be called to him that he might know how much every man had gained by trading. Aquí está el principio. Here's the principle. Le entrega, He gave, se va a recibir un reino, and he went to receive a kingdom. regresa He returned, y ahora pide cuentas. and then he wants to settle accounts. ¿Qué han with them. hecho con los que le di? What have you been doing? What you En la received from parábola me? de los talentos, And the parable of the le talents dio mucho dinero a cada says uno. that he gave a lot of money to each one Se of them. fue lejos. He went far away, Cuando menos lo pensaban, and regresó. when they were not thinking about it, he returned. Y dijo, denme cuenta de mi dinero. And he asked them to settle accounts with ¿Qué him. han hecho con los que le di? What have you been doing with Mire, what en you Lucas received? 16:2 In the book of Luke, chapter 16, está el caso verse del mayordomo infiel. is talking about the unjust steward. Dice la Biblia en el verso 2. And the second verse it says, Entonces le llamó y le dijo, so he called him and said,
¿Qué es esto que oigo acerca de ti? What is this that I hear about you? Da cuenta de tu mayordomía. Give an account of your stewardship. Da cuenta de tu Give an mayordomía. account of your stewardship. Dice, da cuenta. He says, give an account. Dios exige cuentas. He's asking us an Y account. dice, porque ya no podrás ser más mayordomo. For you can no longer be a steward. Este era el caso de un hombre It was the case of a man que estaba robándole a su who amo. was stealing from his master. Pero Dios, el amo le pidió, But the master asked him, ríndeme un informe de lo que estás haciendo. give me a report of what you are doing. Ya no vas a poder ser más mayordomo. Because you're not going to be a steward anymore. Es triste esta expresión. This is a sad expression. Que Dios nos diga, When the Lord says ya no podrás ser más mayordomo. to us, you are not going to be a steward anymore. En 2 de Corintios, In the second book of Corinthians, capítulo 5, verso 10, chapter 5, verse 10, nos habla el apóstol Pablo del tribunal de Cristo. Paul is talking about the judgment seat of Christ. Y dice la Biblia, And the Bible says, porque es necesario for we must all que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo appear before the judgment seat of Christ, para que cada uno that each one may reciba receive según lo que haya hecho the things done in the body mientras estaba en el cuerpo, according to what sea bueno he has done, whether o sea malo. good or bad. Hermanos queridos, Dear brothers, un día one day tú y yo daremos cuenta you and me will settle accounts en el tribunal de Cristo. in the judgment seat of Christ. Tendremos que dar un informe de nuestra You're vida, going to have to provide a report of de our lo que lives, hemos hecho mientras estuvimos vivos. what we did while we were alive, ¿Qué hicimos con lo que Dios nos what dio? we did with what he gave us, Si fue bueno o si fue malo. whether it was good or bad. Es la palabra de Dios. That is the word of God. El Señor enfatiza la rendición de cuentas. The Lord emphasizes the Tenemos que reporting dar cuenta. of accounts. Porque debo poner a trabajar lo que Dios me ha Because dado. I have to produce what I have received from Him. Porque llega el día Because the day que Dios me va a rendir cuenta, me va a pedir que rinda will cuenta. come when He wants to settle accounts with me. Estaré preparado, I'm going to be ready. daré un buen I'm informe going to give a good report. o llegaré con lo que Él me dio. Or I will return with what I have received only. La quinta razón The fifth reason por la que debo poner a trabajar lo que Dios me dio, why I have to make it work la encontramos en el verso 20 al 23. is we can find that in verse 20 to 23. Porque hay recompensa. Because there is a reward. Dile a tu hermano, hay recompensa para tu Tell trabajo. that to your brother. There is a reward for your work. Cuando los siervos llegaron, When the servants came, el primero vino, the first one came. me diste 5 talentos, You gave me 5 talents. lo dupliqué. I have make it double. Aquí tienes otros 5 talentos. Now you have other more 5 10 talents, talentos. 10 talents. El que tenía 2 The one who received 2 dijo, Señor, said, Lord, me diste 2 you talentos. gave me 2 talents, Aquí hay otros 2 más, 4. and here there are 2 more. We have El in Señor total les for 4. dijo, And the Lord said, buen siervo fiel, good servant, en lo poco has sido fiel, in the little you were faithful, en lo mucho te pondré. I will make you in the kingdom. Hermanos, si para Dios And for God, 5 talentos, que era una cantidad exorbitante de dinero, that 5 talents, who was a great amount of money, es poco, is little. ¿qué será lo mucho? How when he's talking about the Él much, dijo, en lo poco has sido in fiel, the little you were faithful, en lo mucho te pondré. I'm going to put you Los at the top. elogió a los siervos por He su trabajo. congratulate them for their work. Les dijo, buen trabajo, He said, good work. han demostrado fidelidad. You have shown faithfulness. ¿Qué busca Dios? What is the Lord looking for? Dios busca fidelidad. He's looking for faithfulness. Dios busca fidelidad. He's looking for faithfulness. La Biblia dice, Bible says se requiere it is required que los administradores, for the managers, cada uno, for each one of them, each one of them, sea hallado fiel. to be ¿Qué quiere Dios de to be nosotros? faithful. What is the Lord wants Fidelidad. for us? He wants faithfulness for us Que pongamos a producir lo que Él nos ha dado. to make it produce what He has given us. Fiel en lo poco, Faithful in the little, será recompensado con mucho. you will be rewarded with much. Luego le dice, Then He says, entra en el gozo de tu Señor. enter in the joy of your Lord. Ahora, note algo, hermanos. Notice this. La Biblia nos habla de la recompensa. The Bible is talking about rewards. En 1 de Corintios 15:58, In the first book of Corinthians, chapter 15, la verse Biblia 58, dice, the Bible says, así que hermanos míos amados, therefore, my dear brothers and sisters, estad firmes stand firm y constantes, and constant,
creciendo en la obra del Señor siempre, growing in the work of the Lord always, sabiendo knowing que vuestro trabajo en el Señor that your work in the Lord no es en vano. is not in vain. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Your labor in the Lord is not in vain. Todo lo que haces para Dios tendrá recompensa. Everything that you do for the Lord is going to be rewarded. En Apocalipsis capítulo 22, verso 12, In Revelation chapter 22, verse 12, la Biblia dice, the Bible says, he aquí, look, yo vengo I'm pronto coming soon. y mi galardón conmigo My reward is with me, para recompensar a cada uno según sea su and obra. I will give that to each person according to what they have done. Note, Dios viene a recompensar. Notice that He comes to reward us. Nuestro Dios es un Dios de He is recompensa. a Lord of rewards. No trabajamos por la We recompensa, don't work for the rewards, pero Dios sabe but He recompensar. knows how to reward us. Y Él nos And dice, He says, vengo pronto I am coming soon, y vengo con mi galardón. and my reward with me. Hace 2000 años 2,000 years ago, nuestro Señor salió de esta our tierra Lord depart from this land, y dijo que regresaría. and He says that He was Él going dijo to que return. vendría. Yo no sé si usted cree esto, I don't know if you believe this, pero nosotros creemos que Jesús regresa por segunda vez, but we believe that He's going to return for the que second viene time por su pueblo. for His people. Eso no es una situación, no es algo idílico ni es algo filosófico. That is not a philosophy that we have. Él viene de He verdad. comes. Él He's gonna come. vendrá. Él He's going vendrá. to come. No vendrá espiritualmente como creen algunos. He's not going to go in by spirit as something. Some people Realmente think. vendrá. He is going to come. Really. Y cuando viene, And when He comes, cuando venga, trae su recompensa. He's going to bring His reward. ¿Estás esperando el retorno de Cristo? Are you waiting for His return? A esto se le llama la parucía, This is called the parousia, el retorno de nuestro the Señor. return of our Lord. Y cuando Él venga, And when He comes, viene con su He recompensa. comes with His reward. Así que debemos trabajar, So we have to work porque el Señor trae recompensa. because He brings rewards. La segunda cosa que quiero que usted observe The second thing I want you to observe here es la segunda pregunta. is the second question that we have. Hemos visto en primer lugar por qué las razones por las que debemos poner a trabajar First, el we covered talento. the reason why we should put our talent to work. Ahora, en el segundo aspecto, And the second aspect quiero que observemos I want to cover, por qué no ponemos a trabajar el talento. why we don't put our talent to work. En el verso 24 al 25 la Biblia dice, Matthew 25, verse 24 to 25, the Bible says, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Then he who had received the one talent came and said, Señor, Lord, te conocía que eres hombre duro, I knew you to be a hard man, que ciegas donde no sembraste reaping where you have not sown, y recoges donde no esparciste, and gathering where you have not scattered seed. por lo cual tuve miedo And I was afraid, y fui y escondí tu talento en la tierra. and went and hid your talent in the ground. Aquí tienes lo que es tuyo. Look, there you have what is yours. Tres razones por las que no ponemos a trabajar el talento. 3 reasons why we don't put our talent to work. La primera The first one es porque lo escondemos. is because we hide it. La Biblia dice que el hombre fue y escondió su The talento. Bible says that he went and dug and hid his talent. Esconder el talento To hide his talent, es ocultar lo que Dios hemos recibido de parte de to Dios. hide our talent is when we cover what we have received from God. Hermanos, un talento escondido A hidden talent no produce ni bendice. cannot produce or bless, Así como una semilla que no se siembra. just like a seed that has not been planted. Usted no puede decir que tiene un talento si no lo pone a producir. You cannot say that you have a talent if you cannot make it produce. ¿Por qué escondemos los talentos? Why do you hide our talents? Porque tenemos pereza. Because we are lazy, O tal vez porque no valoramos because we don't value lo que Dios nos ha dado. what we have received from God, O porque no queremos servir. or because we do not want to serve. Por esas razones escondemos el talento. That's the reasons why we hide our talents. Así que la primera causa por la cual usted y yo no ponemos a producir lo que Dios nos ha So dado the first cause why we don't make it produce what we have received from the Lord es porque lo escondemos. is because we hide it. ¿A cuántos de ustedes How many of you han escondido el talento? have hidden your talents? Yo recuerdo cuando era niño, I remember when I was a child, yo iba a la iglesia I went to church, y se acercaba el tiempo de Navidad. and when the Christmas time came, Así que a todos los niños nos close. invitaron
a formar parte del coro de Navidad. So all the children were invited to be part of the chorus, the Christmas chorus. Mi hermano Omar fue My brother Omar went there, y yo fui. and I went there too. Recuerdo ese día. I remember that day. Nos pusieron a cantar They asked us to sing, y a mí no me aceptaron. and I was not accepted. A él sí, a mí no. He was accepted, I was not. Se me dio vergüenza. So I was ashamed. Y además nunca canto. And I said, I will never sing Y again. más nunca han tenido el privilegio de escucharme cantar. And they never had the privilege to sing, to hear me singing. Ese no era mi talento. That was not my talent. Amén. Pero mucha gente, But many people, porque alguien se burla, because someone is laughing or mocking them, esconden lo que Dios le ha then dado. they hide what they have received from Le the Lord. echan tierra And they throw y allí lo dejan into the ground and let it there toda su vida. all their life. No escondas el talento que Dios te dio. Don't hide the talent that God gave you. Segunda razón, The second reason porque nosotros escondemos lo que Dios nos ha dado. why we hide what the Lord has given us, Porque tenemos un concepto equivocado de Dios. because we have a wrong concept about God. Cuando el hombre va a dar cuenta de su trabajo, When he went there to settle accounts with his master, él le dijo al amo, he said, sé quién eres, I know who you are, que recoges donde no esparciste. Amén. Así le dijo, eres un hombre duro, te conocía, I know you are a hard man. I know eres un hombre duro, you are a hard man. que ciegas donde no sembraste Reaping where you have not sown, y recoges donde no esparciste, and gathering where you have not por lo scattered. cual tuve miedo. So I was afraid. Este hombre tiene una idea equivocada de su amo, de su señor, de su curio. He has a wrong idea about his master, his Lord, his curious. Lo ve como un hombre duro, He sees him as a hard man. implacable. Este hombre representa a Dios, This el man Señor. represents our Lord. ¿Cómo usted ve a Dios? How do you see God? Muchas veces nosotros no servimos a Dios correctamente Many times we don't serve God correctly porque tenemos un concepto equivocado de Dios. because we have a wrong concept about Him. El hombre dice, The man said, eres un hombre duro, implacable. you are a hard man Recoge lo que donde no sembraste. because you want to gather when you have not scattered. Eres duro. You are hard. Así que yo escondí lo que tú me diste. So I hid what you gave me. Así que el mal So concepto the wrong concept de su Señor of his Lord lo llevó a esconder su talento. make him to hide his talent. Usted y yo también podemos tener una visión equivocada o distorsionada de You and Dios. me maybe have a wrong or distorted vision of God. ¿Cómo ves a Dios? How do you see God? Cuando yo era niño, When I was a child, yo tenía la visión de Dios como de un padre I had the vision of God as a father que continuamente estaba con la correa en la mano who was continuously with his belt on his hand para castigar in order to punish me cualquier cosa que yo hacía mala. in any mistakes that I had. Así que un día mi mamá me mandó a la tienda So one day my mom asked me to go to the grocery store. y yo iba bajando por las escaleras de mi barrio, As I was going down the pero stairs, yo iba corriendo I was running y me caí and I fall. y me lastimé la mano I fell and I hurt my hand, y todo el dinero se perdió. and all the money was scattered and lost. Entonces yo miré al cielo And then I saw to y dije, heaven. ¿por qué me haces esto? I said, why are you doing this to me? ¿Por qué eres malo conmigo? Why are you that bad with me? Ahora me van a pegar. Now they are going to punish me. Porque yo tenía un concepto de que Dios estaba para castigar. Because I had the concept that the Lord was there to Y punish que me. todo lo malo que a mí me So pasaba everything bad that happened to me, era porque Dios me estaba castigando. it was because He was lecturing me. Entonces, un concepto equivocado de Dios A wrong concept about God no nos puede llevar a servir correctamente a Dios. cannot lead us to serve Him correctly. Pero después descubrí But then I discovered por la palabra by the word que Dios es un Dios bueno, that He is a good God, que todo lo bueno que yo tengo that everything good that I lo he have, recibido de parte de Dios, I have received from Him, que Dios me ama, that He loves me, que quiere mi bien that He wants the good things y from que me, me quiere ayudar. and He wants to help me. Entonces mi concepto de Dios cambió Then my concept of God changed, y mi servicio a Dios cambió. and my service to God changed Hay as well. personas que sirven a Dios There are people who serve God porque tienen miedo a ser castigados. because they are afraid to be punished. No lo hacen por agradecimiento. They don't do that because
because they are thankful. Hay quienes sirven a Dios There are people that serve God motivados por la culpa. motivated by guilt. Así que esas son en maneras equivocadas. So those are wrong ways, Y estas maneras equivocadas and these wrong ways obedecen obey a una visión distorsionada de Dios. to a distorted vision of God. A veces nosotros los predicadores Sometimes us as preachers, somos culpables de esta visión distorsionada we de are Dios. guilty of that distorted vision about God. Si no sirves, If you don't serve, cuidado, be te careful, atropella un carro mañana. for a car might hit you tomorrow. Entonces metemos a la gente miedo. Then we put fear in them. Yo quiero decirte Let me tell you que Dios va a hacer lo que va a hacer, that the Lord is going to do what He's going to contigo do o sin mí. with me or Amén. without me. Contigo o sin mí. Without you or Dios without me. tiene The Lord is coming. a gente mejor que tú y yo He has a people better than you and me para hacer lo que se debe. to do what He has to do. Pero como te ama y confía en ti y en mí, But since He loves you and trusts in you no and los me, ofrece. He offers that to us. Pero si tú y yo lo rechazamos, But if you and I reject Él that, tiene a alguien más. He has another person. ¿Cuál fue la divina respuesta al profeta Elías What was the divine answer to Elijah? cuando estaba escondido en la The cueva? prophet, when he was hidden in the Tengo cave, 10,000 I have 10,000 que no han doblado sus rodillas a Baal who have not worship Baal, y no están escondidos en una cueva como tú. and they are not hidden in a cave like you. Dios tiene más gente. He has more people. Así que servimos por So agradecimiento. we serve because we are thankful. En tercer lugar, Third, no servimos o no ponemos a trabajar nuestro talento we don't serve or we don't put our talent to work porque tenemos miedo. because we are afraid. Dile a tu hermano, deja el miedo. Tell to your brother, stop being afraid. El hombre escondió su talento The man, he hid his talent porque tenía miedo. because he was afraid. Ahora, note esto. Please ¿A notice qué this. le temía verdaderamente el siervo? Why he was so afraid of. Él dice que le tenía miedo al amo. He said that he was afraid of his master. Pero la verdad, hermanos, But truly, porque él le tenía miedo porque lo veía como un castigador. because he saw him as a punisher. Una visión equivocada de Dios A wrong vision about God nos lleva al terreno del miedo. gave us to the realm of fear. ¿Sí? Entonces la gente vive con miedo Then people, they live afraid porque tiene una visión equivocada de Dios. because they have the wrong vision about God. Pero la verdad But truly, es que este hombre is that this man, no escondió lo que tenía he hid what he had porque tenía miedo a fracasar. because he was afraid of failure. Muchas veces Many times, nuestros argumentos our arguments no son más que excusas is not just more porque than excuses, tenemos miedo a fracasar. because we are afraid to fail. Esconder el talento To hide our talents es el camino fácil. is the easy way, Es ir a lo seguro. is to play it safe. Amén, hermanos. Amen? Pero Dios But God, no quiere que tomemos el camino He fácil. doesn't want us to take the easy road. Dios no quiere que vayamos a lo seguro. He doesn't want us to play it safe. ¿Qué quiere Dios? What He wants, Dios quiere que nos arriesguemos, He wants us to take the risk, que tomemos pasos de fe to take leap of faith, y Él nos va a respaldar. and He is going to support us. ¿Escuchó esto? Do you hear that? Dios no quiere que tú estés por lo fácil. He doesn't want you to play it safe. De hecho, si es fácil, no viene de Dios. In fact, if that is easy, that does not come from God. ¿Me escuchó, hermanos? Do you listen? Lo fácil no viene de Dios. Easy things are not coming from the Lord. Generalmente lo fácil viene del enemigo. They come from the enemy, generally. Dios no quiere que tú te quedes en el terreno seguro. He doesn't want you to stay in the safe land. Dios quiere que te arriesgues, He wants you to take risks, que tomes retos de to fe, take que dares of te faith, atrevas, to dare, que des el paso that you take the step, y Dios te va a respaldar. and He's going to support you. Cuando Moisés When Moses fue donde Dios, went to God, tiene a los egipcios atrás he has the Egyptians behind, y tiene el mar delante. and he has the sea ahead of him. ¿Qué hago? What should I do? Dios le respondió que
clamas a mí? ¿Por qué clamas a The mí? Lord said, what are you asking me? Dile al pueblo que marche. Tell to the people just to Y march. tú, And you toma tu vara take your staff y divide and divide el mar. the sea. No le dijo, yo lo voy a He dividir. didn't say, I'm going to do it. Le dijo, divide el mar. He said, divide the sea. Entendemos que fue Dios el que dividió el We mar. understand that it was God who Pero divided the ¿qué sea. quería Dios? But what the Lord wanted Que Moisés se for atreviera. Moses to dare. Así que Moisés se paró So he stood there y tomó la vara de Dios en su and mano took the staff of God in his hand y la levantó. and raised it. Y Dios provocó que el viento And the Lord soplara made it the wind y to blow dividiera las aguas. and divide the sea. Hermano, Dios no quiere que tú te quedes en el terreno seguro. He doesn't want you to stay in the safe land. Dios quiere que tú tomes pasos de He fe. wants you to take a step of faith. Pasos de fe a veces implica arriesgarse. And that implies to take risks. Nosotros al venir aquí tomamos un paso de When we fe. came here, we took a step of faith. Al hacer todo lo que hemos To do hecho, what we have been doing, eso ha implicado fe. that implied faith. Pero Dios ha estado con But the Lord nosotros. has been with us. Nos ha respaldado. He has backing us Así que up. al trabajar en el talento y el don que Dios te ha So dado, by working in the talent and gift that the Lord gave you, atrévete a hacer cosas you have to dare to do things en fe para Dios. by faith to God. Arriésgate. Take risks. Arriésgate. Take risks. Hay un texto que toda la semana me ha estado dando vuelta en la cabeza. There is a text that has been in my head all week. No me lo he podido zafar desde que lo escuché. I cannot have been able to get rid of this. Está en Proverbios capítulo 14, verso 4. That is in Proverbs chapter 14, verse 4. Dice así: It says, donde no hay bueyes, without oxen, los establos están a limpios. stable stays clean. Pero por la fuerza del buey But you need a strong ox hay abundante cosecha. for a large harvest. Dice, los establos están limpios donde no hay buey. It says the stable stays clean where there is no oxen, Pero por la fuerza del buey but by the strength of the ox, hay abundante cosecha. we have a lot of harvest. ¿Qué quiere decir eso, pastor? What does that mean, Pastor? Mire, cuando hay bueyes en los establos, When you have oxen in the stable, ¿sabe qué va a haber? you know what is going to happen? Estiércol. You're going to have all the ¿Verdad que excrement. sí? Pero si tú quieres abundante cosecha, But if you want a large harvest, tienes que lidiar con el estiércol. you need to deal with that excrement. Si tú quieres un establo limpio y bonito, But if you want to have a clean and beautiful stable, saca los bueyes. get rid of all the oxen. Pero si sacas a los bueyes, But if you get rid of them, no tendrás you will not have cosecha, harvest. producto. Entonces nosotros queremos mucha cosecha So we want a lot of harvest sin bueyes without oxen que ensucien el establo. to the stables. Pero si tú quieres cosecha, But if you want the harvest, tienes que aprender tienes que limpiar you el need to estiércol. learn how to Tienes que clean aprender a saltar a caminar entre el or estiércol. deal with it. ¿Aló? ¿Me está entendiendo, hermanos? Are you getting me? ¿O no la agarró? Or you didn't get it? Necesita arriesgarse. You need to take risks. Necesita usted trabajar. You need to work. Y el trabajo implicará que hay que limpiar estiércol. And the work will imply that you have to Y clean donde all hay the estiércol excrement. hay moscas. And wherever there are excrement, you will have ¿Verdad que flies sí? as well. Y tiene que limpiarlo. And you have to clean it. Se lo voy a poner aquí en panameño. Let me put that in a Panamanian Si way. quieres un criadero de pollos, huevo todos los días en la mañana, If you want to get eggs every morning, y tienes tus gallinas en un lugar, and you have all the chickens there in one place, las gallinas defecan. they make excrement. Tienes que limpiar el popó. And you have to clean it. Ay, pero es que quiero mi huevito rico. But I want my egg De la gallina al sartén. from the chicken, Tendrás que limpiar el estiércol. but you have to clean the excrement. Amén. Amen? ¿Sí? ¿Está dispuesto a hacerlo, hermanos? Are you willing to do it? Note algo, quiero terminar. I want to end here. El riesgo The risk que existe en no poner a trabajar nuestro talento this is when we don't put our talent to work. está implícito en el verso 28. It is implied in verse 28. Le dijo, quitadle el talento He said, take the talent from him y dadlo al que tiene 10. and give it to the one who has ¿Cuál? 10 talents. ¿Sí? Amén, hermanos. Amen?
La gente dice, People says porque los dones de Dios son irrevocables, that all the gift from God cannot be rejected. implicando que lo que Dios te da nunca te lo quita. That implies that what he gave to you, he's not going to take that away from you anymore. O sea, que tú puedes no usarlo y Dios lo tiene allí. That maybe you are not using Lo tienes that, allí contigo. but that talent is still with you. Eso lo sacan del apóstol Pablo en Romanos. That is where they bring this idea from Paul in the book of Pero en Romans. el contexto, Pablo está hablando de la nación de Israel In the context, he's talking about Israel as a y nation, del llamado de Dios para Israel. the calling of the Lord for Israel. Aquí dice, It says here, quítale su talento. take away his talent. Si no usas If you don't use lo que Dios te da, what the Lord has given you, lo terminarás perdiendo. you may lose it. ¿Ok? Amen? Si no usas lo que Dios te da, If you do not use what he gave lo you, terminarás perdiendo. you will lose it. Mientras más uses lo que Dios te da, The more you use what he gave you, empezarás a crecer you will start growing y te volverás un experto and you will become an en expert esa área. in that field. Pero si no lo usas, But if you don't use it, lo terminarás perdiendo. you will lose it. Lo segundo que quiero que observes está en el verso 29. The second thing I want you to observe is in verse 29. Porque Jesús responde, ¿por qué le dan al que tiene el talento, se lo quitan al que no lo puso a trabajar y se lo dan al que tiene más? Because he answered the question why they took away the talent from the one who had Está one en el and gave verso that to the 29. one who had 10 talents. Porque al que tiene, For the one who has, le será dado more will be given, y tendrá más. and he will have Y al que no abundance. tiene, But from him who does not have, aún lo que tiene le será even quitado. what he has will be ¿Qué taken dice away. el texto? What the text says, Que Dios recompensa al que trabaja that the Lord is rewarding the one who works con más. with more. Amén. ¿Quieres más? You want more? Trabaja bien. You have to work well. Ahora, aquí el contexto de la recompensa The context of the reward here es más trabajo. is more work, ¿Sí? Es más responsabilidad. more responsibilities. Y en la academia In the academy, le enseñamos a los hermanos we teach all the brothers que la recompensa that the reward del buen trabajo of good work es más trabajo. is more work. Hermanos, si te ponen más trabajo If they give you more work, es porque eres bueno. it is because you're good. Y Dios te dice, te doy más And the Lord says, I'm giving porque you more confío que puedes llevarlo. because I trust you can handle it. Así que le está dando más responsabilidad a este hombre So he's giving more responsibilities to this porque ha man demostrado que es bueno. because he has shown that he's good. Y en tercer lugar, Third, usar el talento using talents es una manera is a way de prepararnos to have us ready para el retorno de Cristo. for the return of Christ. ¿Sí? Amen. Usar lo que Dios me ha dado a mí To use what God has given me es la manera de yo prepararme para que cuando Cristo regrese. is the way for me to be ready for his return. Más adelante Jesús habla de los mayordomos y de la actitud Later on, de preparación. Jesus is talking about the step words and Dice the que attitude. uno, cuando se fue el amo, When the master departed, he says, empezó a malbaratar he started using lo de things su amo or the goods in a bad way y a golpear a sus consiervos. and to punish all his servants, the Y así servants. lo encontró el Señor. And the Lord found him. like Pero that. otro The other empezó a trabajar started to work en la obra de su amo. in the work of his master. Y cuando el amo regresó, And when the master returned, lo encontró he trabajando. found him working. Y la admonición es que así nos encuentre el Señor a nosotros. And the idea here is for the Lord to find us in that same way. Que cuando el Señor regrese, When he returns, nos encuentre ocupados finds us busy trabajando en su obra, working on his work, poniendo a trabajar making work, lo que Dios nos dio. putting work to work what he Vamos a has orar. given us. Let's pray. Padre Celestial, Heavenly Father, en este día on this day, venimos delante de ti we come before you con la convicción with conviction de que hemos recibido de ti that we have received from you dones y habilidades. gifts and abilities. Que todo lo que tú